भाई एगुड़ा जो दौरान के सर सब हूँ टाटे ओनली आलू चप 2 टଙ୍କା बोले अरे टाटे आम मिस कलु खाली डाली बराटा ना आउ सब ओवरऑल टेस्ट बढ़े कटलेट बाहर ए बैच रे नेक्स्ट बैच टा बरा पड़ुची ता भीतर बरा बाहर भीतर कटलेट खाली खाइबे खाली कटलेट आ गाडी हेलो हाय नमस्कार आप समस्त को आज आम आसी पहुँच जाइए गोटे खायापाई टंकिकिया बरा आलू चप गोटे मोबाइल जगह आप देखा कैमेरा टिके बुले देखिए लोक मान केते भिड़ होई संध्या खायापाई देखो पछपटे देखते मोर जगहटा पृष्टि टिफिन स्टल लोक मान देखो केते भिड़ होई खायापाई खरा दिन जो गरम हो से हाउ हाउ गरम झाड़ बाहर से झाड़ बाहर लोक देखो केते पूरा भिड़ होई ठिया आउ कारण पाइप लाइन ऑर्डर गुड़ा अच्छी भाई दुकान खाली भिड़ देखो ये देखो ठिया दी जन भाई आम जन छाणुच्च आज लोक खाया दौरान पार्सल दौरान लोक देख चारिपटे पूरा घेरे ठिया टेस्ट कौन थी मुझे जानी देखो मुझे आसी हाथ में गोटे प्लेट ये प्लेट्र दाम हूँ 20 टଙ୍କା ये कौन कौन अच्छी देखा ऊपर तो एमती देखीदे आप 20 टଙ୍କା यहाँ कि कौन कौन अच्छी भितर आम देखा गोटे खाଇବା आउ सेयार करें आप देखो खाली यहाँ हूँ माहौल पृष्टि टिफिन स्टल आगर माहौल आउ लोक भिड़ आउ देखो केते सारा लोक ठिया होती खरा दिन खायापाई अरे एते लोक के खरा दिन एकाठी शुणी थी एमती अच्छे बोली कि ए जगह ही सेटा बोली जान नथिलु पर एते गहली देखी से भाईकर तो मुह देखा नथिला गहली देखी भितर पसला को एति कुनी कुनी सब थुआ आइछि बरा कटलेट आलू चप सब एमती का मतलब जे लोक से तो बाहर ना माने खाई दो जल्दी 20 टଙ୍କା पुणी बोले आउ खाउ लोक पूरा जाम तो चलो आउ डेरी करियानी फटाफट स्टार्ट करवा आम खाଇବା आ देखिए केमती कही कौन कौन अच्छी सब कुछ आपको देखिए ब्लॉग पूरा लास्ट देखिए आशा करुँच बहुत बढ़िया लगे तो फाइनाल देखो आपने आसी मो पछपटे जो देखते पृष्टि टिफिन स्टल ये गोटे प्लेट माने बरा आलू चप कटलेट ये सब मिसई मसैकी प्लेटा हूँ 20 टଙ୍କା आ भाई दुकान जहाँ भी मिलूँ सब जिन टंका तो ओनली आलू चप हूँ 2 टଙ୍କା आ सब जिन टंका लोक मान भिड़ आप देखिए पछपटे केते सारा लोक आम भी प्लेट आणला बहुत लोक लाइन ये लगी लोक मैंने खाऊँ पार्सल नौ टंका मिलूँ आजिका जमाना भावतु खाଇବା जिनस माने आम बाहर को गले गोटे किसी भी खाइले मिनिमम 10 टଙ୍କା आप पकेट रहा दरकार कौन गोटे जिनस किंतु एटी भाई दौरान टंकाटे सब जिनस से लोक मैंने हाउ जाऊ भिड़ नहीं आसी देखो गोटे थर भलसे पूरा आपको देखिए दूसरी क्लारीटी देखिए यहाँ देखो बरा बरा साई देखो टंकिकिया बरा गुंड गुंड करके टंकिया बरा ये गुंड गुंड होगी अच्छी आलू चप भी देती रुहतु आलू चपटा आलू चप कड़ा आलू चप यहाँ देखते आलू चप देखो केते छोट आलू चप हूँ 2 टଙ୍କା केवल आउ बाकी देखते कटलेट यहाँ देखते कटलेट देखो लोक आहरी जॉइन कले तो ये सब जिन तो अच्छी चलो खाଇବା फटाफट देखा केमती टेस्ट टंकिकिया भाई हत पार्टी तो किसी जना पड़नी कारण आम 5 टଙ୍କା 3 टଙ୍କା खाई खाई अभ्यास टंकिया जना पड़नी कि प्लेटा जो देखते 20 टଙ୍କା 20 टଙ୍କା जाए नर्माल मैंने आप पेट फुल हो प्लेट्रे ये घुगुनी अच्छी बरा भी अच्छी आलू चप अच्छी सी हिसाब से देवे आलू चप देखते खाऊ आलू चप टेस्ट भी एकदम झाकास 2 टଙ୍କା मैंने हाँ गाँव में जिन भी मिलूनी आउ कि भुवनेश्वर भाया जगह टाउन उपर यहाँ हूँ आम चंद्रशेखरपुर जो अंबर अच्छी अंबर आगू आप आसवे पड़ो भाई टिफिन स्टलटा ये देखो आपको अंबर आउटलेट अंबर रु जब आप आसवे रिटर्न याड़ी की टुवर्ड्स ताल आप पड़ो लेफ्ट हैंड साइड पृष्टि टिफिन स्टल देखो केते भिड़ प्रबल भिड़ अच्छी मैंने पाखापाखि 20-25 जन लोक ठिया खाया तो ओवरअली माने मत खाया टेस्ट बढ़िया लगे आप आउ डेरी कहतुनि जदि के एरिया जाऊँ टंकिकिया बरा आलू चप कटलेट यहाँ सब खाई मजा ना चाहते फटाफट पलैसु आम चंद्रशेखरपुर जो अच्छी पृष्टि टिफिन स्टल चंद्रशेखरपुर अंबर आपड़ जो बेसी बाउला हेनी अंबर खोजदेवे अंबर को पलैस अंबर पाखु आसले पृष्टि टिफिन स्टल कहले एरिया सब लोग जाती कारण भिड़ देखिए आप जापारे कुआड़े कुआड़े लोक भी आसते खायापी मेन जहाँ लोक
ଟଙ୍କିକିଆ ପାଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବାହାରେ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଖାଇବେ 2-3ଟା ଜିନିଷ ମିଳିବ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିବେ ଓଭରାଲି ଜିନିଷ ସେମ୍ ସେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଯେମିତି ଭାଇ ବଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଟଙ୍କିକିଆରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ 8-10ଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା ଆଉ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପୁରେଇବ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ସାର୍ ସବୁ ହେଉଛି ଟଙ୍କାଟେ ଓନ୍ଲି ଆଳୁଚପ 2 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଆରେ ଟଙ୍କାଟେ ଆରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଗୋଟେ କେମିତି ଆଉ ଭିଓର ମାନେ ଦେଖେଇବା ସେଇ ଚକରେ ଖାଇଲୁ ନହେଲେ ଏମିତି ତ ବି ଆମେ ବରା ଆଳୁଚପ ବହୁତ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଭରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲି ମାମାଲି ପଛପଟେ ଅଛି ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇନା ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ବରା ଆଳୁଚପ କଟଲେଟ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାଲି ବରା ବି ଅଛି ଆଉ ବାହାରିଲାଣି ବାହାରୁଛି ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଲି ବରା ବି ମିଳୁଛି ଆମର ଯୋଉ ବୁଟ ଡାଲି ବରା କହନ୍ତି ସେଇ ବରା ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲା ମାନେ ସରିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମିସ୍ କଲୁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଡାଲି ବରାଟା ନହେଲେ ଆଉ ସବୁର ଓଭରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ ବି ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଡ଼ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଡ଼ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କଟା ହେଇକି କାରଣ ଲୋକ ଏଠି ପୋଡ଼ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଭଲ ପୋଡ଼ ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ଏଠି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓନର ଯିଏ ଆମର ପୃଷ୍ଟି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଏମିତି କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ତ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏଠିକି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛି ଟଙ୍କାଟାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଦରକାର ଅନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ଦରକାର ବିହେଭିଅର୍ ବି ଦରକାର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଟଣି ରଖୁଛନ୍ତି 2ଟା ଚଟଣି ଡବା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସସ୍ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠି ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି କଟାକଟ ଯଦି ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ତ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଟି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଗ ଆସିବା କଥା ଜାଗା ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସବୁଦିନ ଅଲମୋଷ୍ଟ 4ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ ଦୋକାନ ଭାଇଙ୍କର ସବୁଦିନ ଖୋଲିଯାଉଛି ଆପଣ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଏବେ ପୃଷ୍ଟି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ର 20 ଟଙ୍କିଆ ଆଳୁଚପ ଆଉ କଟଲେଟ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ତା ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଘୁଗୁନି ଆଉ ଆଳୁ କଷା ତାଙ୍କର ତ ଏଠି ବରା ଆଳୁ କଷାର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି କେଉଁ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଗରମ ଗରମ ବାହାରୁଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଯଦି କଟଲେଟ୍ ବାହାରିଲା ଏ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ବରା ପଡ଼ୁଛି ତା ଭିତରେ ବରା ବାହାରିବା ଭିତରେ କଟଲେଟ୍ ଖାଲି ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ମାନେ 2ଟା ଆଳୁଚପ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିବ ଆଉ ପରେ ଯାହା କାହିଁକି ନା ଜମା ବି ଆଉ ଆଳୁଚପ ନାହିଁ ଆଳୁଚପ ତାଙ୍କର ଖତମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁଚପ ଯାହାର ରେଟ୍ ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବରା ପୁରା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ବରା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବରା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କଟଲେଟ୍ର ସାଇଜ୍ ବି ସେମିତି କଟଲେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଘୁଗୁନି ବି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଳୁ କଷା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ତ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଅଛି ବରା ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଅଛି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବହୁତ ଅଛି ବରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଛୋଟ ବରା ହେଲେ ବି ସୁଜିରେ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବରାରୁ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବିରିର ଟେଷ୍ଟ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପିଆଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ବରା ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଳୁଚପ ନେକ୍ସଟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଳୁଚପଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମସଲାଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପୁଟିଂ ବି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପତଳା ସେ ହେଇଛି ଛୋଟ ଆଳୁଚପ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ଗାଁ ଏରିଆର ଯେମିତି ଆଳୁଚପର ଟେଷ୍ଟଟା ଆସେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ କଷାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବରା ସହିତ ଆଳୁ କଷାର କମ୍ବିନେସନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି
घुगुनी भी मटर क्वांटिटी बहुत अधिक अच्छी जमा पानी नहीं कहना पानी आइले ये बोही जाता किंतु पत्र पूरा बढ़िया से दौरान आउ तांकर गोटे बढ़िया जिनस कि से फोम वाला जो थर्मोकोल वाला पत्र यूज करना आउ यही पत्र तो जो थर्मोकोल वाला दना यूज करना यही जो शाल पत्र वाला दना यूज कर तो ये भी खाइबार मजा गोटे अलग प्रकार आसा सहित रखिंट गोटे सॉस आउ ग्रीन चटनी राग दरकार हेले सेटा भी गोटे ऑप्शन अच्छी तो ओवरअली बहुत भल लगे टेस्ट माने छोट छोट जिनस बढ़िया लगुच पॉकेट फ्रेंडली समस्त पॉकेट फ्रेंडली छोट छुआटे आसिले भी सी भी मैंने आराम से खाई देकी जापर ता सहित टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छी घर को नवा तो पार्सल एत जाऊँगी कहीं बहुत बढ़िया अच्छी सब जिनस बरा बढ़िया क्रिस्पी लगी प्लेट भी टेस्ट बहुत भल अच्छी खाली बुट बराटा आम मिस कलु आउ बुट बरा मिस कलु बोली तार भी डिमांड आम जापरचु तो आप निश्चय थे आसतु ये ट्राए करूँ बहुत बढ़िया अच्छी जिनस आउ लाइक करूँ आम वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करूँ कहीं भल जिन समस्त पाखे पहुँचवा दरकार आ चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलें आउ थे खाई सारिक आसिक जरूर कमेंट करूँ कि आपको केमती लगे आपण एरिया रे कौन ये गोटे यूनिक जिनस अच्छी जहाँकि आम ट्राए करके समस्त पाखे पहुँचे पारे वीडियो देखी सारा पर जरूर कमेंट करूँ आउ थे खाई देखते केमी अच्छे यार टेस्ट आपण एरिया रे जदि किसी यूनिक जिनस अच्छी भल जिनस अच्छी जहाँकि आम समस्त पाखे पहुँचे पार तो निश्चित कमेंट सेक्शन में जनातु।